Diha sa mga nagino nga barat ming mamalit diri o. Unya mga toplok, mga komprador, mga toplok. Dol. O komprador pa ming toplok dol. Dili pa mi mulaban og nga patas. Dili ta mi kapalit og baka dol. Anong kada semana naam lagi may baka o. Oh. Ini ka Sabado, Domingo, mahalin o Lunes dito sa Bakong. Ug dili Ares Magalyon. Nya moingon kang barat ka abi nimo dol kana ganing barat nga mamalit dol kanang mga negosyanteng toplok kanang mga komprador nga toplok kanang mga tao nga walay Ginoo dol unya kana pong barat nga mamalit dili na nakapalit sunod dol kay katong nagbaligya dili naman to mo baligya nila kay barat kang malit nya kami naa lagi mga baka oh lain naman puning baka kada semana namin may baka para nga masolve na mo ang usa ka semana nga ang mga kinahanglanon sa panimalay, eskwela, medikal, o pangbalon sa mga bata. Nya, mayong kang barat, kanatang barat nga wala may baka diri dol. Kada semana, oh, tanawa dol oh. Nami mga baka oh, na. So, sipya ka si imong giingon na mo dol. Amo orang pangalan o apelido imong nailhan pero wa ka kaila sa sulod sa among kasing-kasing og salan mi. Sultihan ti kadol basta naa gani Ginoo. Kamao nang mulaban og patas. Shout out to sa diha ni Mark Clinton Evangelista og ni James Migo Vlog og ni ngalan oy perti mang pagka gabi na maguni Elton Repuesto shout out ni mo dol diha sa Gihulngan. So sipiat kasi imong giingon dol nga barat bing mamalit nya dayon sipiat kasi imong giingon nga mga komprador bing toplok kay abi nimo dol komprador ganing toplok dol wala gyoy Ginoo dili katigong mulaban og patas pero ako dol laban jud kog patas kana ko gipalitan dili magbagulbol nako unya kanang mamaligya po ko gamay ra kayo og akong ipaginansya nga dili mapildi sa krudo dayon naapoy gamay nga mahimo sa nako dayon kanang nagpalit natural mo palita ataw pong paginansya ko nang gipalitan unya og mga ligya ta kinalang tagaan po nato og ginansya ng atong gibaligyaan. So diha ko kutob dol. Apelido ra og ngalan na mo imong nailhan pero